Bravo mon père. M3 Music. You were canning in it. Me panga so. I na do kaso la gane de sirango. Na chale chamambe. Ye nega so. Mama buye no be so me doni sisi. You were canning in it. Me panga so. I na do kaso la gane de sirango. Na chale chamambe. Ye nega so. Mama buye no be so me doni sisi. Bede de babe hami alisene on Miami. I na do kaso la visini kaba dabe kari. Osega tani ne jau pe dede. Kesa mi tege beda kofe oye nyamake. Pop tribunal aye soro ngagetola. Konserti sega kuma kundu nyendo wandama. Nimi endi ambode ke odaye kaso e nawe na do kana boni masa tune tigerola. Chechinya choro bode la ne sude bega yala. No bogo tanga bogo ala yene tachiende. Isi se maliba ya de mogo sipatai. Nimi endi ambode ke imanga sisi. No banga tape ana tage ana tamanere. Dabila chogo dala tugu fonga nyera sue. Bemi mbega kisi nyagoma oe alai. Me ala deli ya rabi ala gini mwala. Gesto bega to so bine ya palendo pema. Nimi ya dado ala ya rabi ma ya boshima. Ne de parle, chaya e gunno. No ene kenye dongo do me jinya towe. Samba mo juba ere la mo chalo logo gomlete mo bunya ka te mo respecte ko delangalo Chegar kono nege abe na figde me fonga sisi de daga ke gado pada fara yuwe kane nyini me panga so ae na do kaso la gane de sira boy la chale chamambe ye nega so mama buye no be so me doni sisi yuwe kane nyini me panga so ae na do kaso la gane de sira boy la chale chamambe ye nega so mama buye no be so me doni sisi ni mali te na tanya gombele mbato benyami nemi endi amode ke gata halinde hami olube kane nyini meni gedo tembe tami ube fe kane korobo de ICC jambo deli ne de parle ndi minene chega ju esebe ni koro tugu hali pura matebo ne jugu jona mabotila he ifama ngolo ne jugu tena koide bona nebe balo dane ne gedo shigi domina ne nkodo alala awari nini galon kaka mama dan kola Montana nyama ode dizenera Montana nyama ode dizenera Montana Mame, itado ga foi ba ma wolo. Figa se de ma mi wolo jo nyana ni bata. Mali. Ni dugu gara molu bale dugu ame molu bale yare ge. gomele fima sino sama mo juba be yalla ki to te bo mo ko kono ya tuye bo mo ko be ban Evre. Ni ne bo ko be bani ne ma era bani no. oche Ma bo ko be bani. Ne munu bani no go era don. Cho. Ali sini ne jamana na fulo shunya ka moto ni mo lu shaide. Amanyala dugu kla fe na ya amba mi ne foite boala. Surutu ni 31 nya goro laina. Foite. Sino malian be ka di. Fo mo ofla. Wa bu era do. gomele fima ni ma famdre ma famdre Azala. Rebelji. Mame oluma ne. Chege mo jo. Woloba. Nil chancho go bani. Chana. Mame olu bebe kawala. Oyambla na dina. Sede mani ni go. Azala. Mame o gilla dige. Foite. Ademe chalo bina faranyo gamta kawai da nyami. Ba foite wala. M3 Music. Chalo ye tibila ne makonga na suina ko mangambe magana ye tibila ne makonga na suina ko mangambe uya pese ta ko tiranela no ne tope uya marfata ko tiranela ngona kilalo la ne tope uko kaske melo minyapu ye nebe fanga ne telo mi gombe mumpe muba sisi dia ne kerenche manga. Oh, bonsoir. Azala, maman. C'est-à-dire,
Nte folie tia mais le lex ka folie bien fitini ka folie bien ras 24 ka folie bien Malika family be folie nous Malion au bega foko amina ala ka be kisi janfama aya fo amina mogo be linka aya foko amina ala ka jien be kisi janfama nte sira janfa ya oya mi sirili nyana janfa te chie oya janfa mi sirili nyana nete bi janfa kono oya yiri janfa mi na toy che ni ma jombe be bi janfa kono kabako est-ce que malien est-ce que jiena tike est-ce que ban adamadion ne man de princesse ne tigera mogo ya tola peu malien iba montana ga affaire na parce que ndusu tieno do bini wila ga bo ekara ngo meta nyaji choko parce que ntese ga sigi ka nyaji bo mogo nyena tuni ekara nga kwa nyere de o fo nyere nto ke tuni parce que faiblesse do de quoi ne amme domina ko iba montana minena ni che kungulo che chile mbora ka dretike ne mande princesse nyan nega iba montana basoro nyani nega iba montana somogo do soro ka kuma fe ne nyesimi M3 music che e ba do mande princesse bina kuma mfo ja ni bandigi nyini na senda le no bandigi ka ne sero mako ga simbo bandigi ka c'est-à-dire fa de be ela note fa era kuntene la ngana de kumene la ngote fa kunte Malion che ni malien fen doni kié nere malien ndi ni malien nyani mali shenkele c'est-à-dire ki to gele akono ali ka ji vernier kele ndima ni ala e noya kié jien dongo ka togoni ndima u ka kundo ayoro ni ndima u vie ka sega mogoni nye yere c'est-à-dire ay ji vernier kele mindima o te ba malien inde c'est-à-dire i kwa ma shenkele iniche o te ba malien inde c'est-à-dire fo jien yoro e jole do yoro mna e ka togo o tigi togo de fo ko kar mas na de mi keni c'est-à-dire o tigi togo te ba e fo ka jien wuli quoi ama doko adama dombe nyogona ma obi yele ni nyogon sans faire ni ya me ko kasabe sans faire a balado de la ka yele a bébé balado de la ka yele ni ya me ko mande princesse bi grâce à ras 24 ani malika fitini c'est-à-dire même malika togo de bene da ni ya me bi ko mande princesse c'est que malika yere de kumbi mais oh ali sansan ne ko ne beta sira were fe malika te blané contre la kabe ne mako sawu ka ne mankutu tien dien aras 24 te blané contre la kabe ne mako sawu ka ne mankutu tien doy fitini te blané la kabe ne mankutu tien doy fo ka dien wuli tata ne fertiti tono ba fa fo ka dien wuli ni ne transram fo ne kunole sa nous mané wole ka fo ko mande princesse ibe ka tani mi fe ni mai taka ni fe ne mo dama ni fo wele nous mo fo le bile ou te blané ko ka ne tien ou vient ngani goya dien non malien ma do be gulu la ka yele ma ta yira ko ni ete ko tigi te ke fe ni ya me bi ko de musique ka me M3 music grâce à Iba Montana ni ya me au ko label ka don un ta do production ka don grâce à Iba Montana Iba Montana de ato au dona ko au be production doke M3 music Mouye Iba Montana dia parce que comment me bo Iba Montana da audio Iba Montana dia mogowi mais Iba Montana be kuma mi fo Iba Montana keneta fore kuma be 7 mi ini mo mun be production ke nyoron fait abe dongli la ben folo di abanye dongli ka se au maya c'est-à-dire ini mo be ka production ke nyoron fo lu de be dongli mais o lu te dongli to ku la be ka kuma koloma ro di Iba Montana ma c'est-à-dire ou date se ka kuma mfo ou te se bu jo ka kuma mfo ka Iba Montana ta parce que Iba ko kai gangster Iba Montana ka boko fo jien mai o wakati ba so ni Iba Montana be côté kelena obe Iba défense ta obe Iba labe parce que depuis quand indam nena M3 music et de bora ka kuma Iba Montana makuma et de ka version fo Iba Montana maka version fo mais doni mi kama Iba Montana be mine ikele ne be dai kabu ko ni ne mande princesse mati wole mais c'est-à-dire c'est pas la peine ça vaut pas la peine ne tara kati ni ngani oronya kuma di ikoni makini Iba Montana te baraka nyoron fait tukuni akera wa make ne ko ini Iba Montana te baraka nyoron fait jombe ga Iba Montana produit ça mais c'est ko tiga numéro sur parce que ne be fait ka kuma o tigi fait ikoni makala ni mo mi fana me nyoron bolo kani o tigi fana te nyoron bolo
ne ko d'accord moi mais comme Iba Montana kun ye baraka ife I yakli be kuma la ne yakli be kuma la ça dit n'tena sigi comme aux conversations vocales jouées parce que ça c'était privé entre nous deux mais ne kele ne be dans kabru kono ne mande princesse c'est à dire ali ni be bo ni ka tien yoro mi ne bo fo wa ne te mo deme ko jama nya na Facebook ande ni mi kadi ne mande princesse ni ye dibila o kele no ali la harani ne sara o kele ne kono M3 musique ni mango Iba Montana ga ni affaire ni mbega ke ni container fo ni ibina to ino tanto ngo c'est vrai no te baraka ni on fait container fo ki ba to tan igo no e kun bora voyager la ni don to la ba mo ibina ko to nyenyi ni mi bola ba fo ni mande princesse il faut bi kle mane wule ma message blane mais ne be ti wole parce que ne le mago kumbila Iba Montana ga affaire do ne le mago bila ne tiri wole ni wole ni ma téléphone ta après ibina ibe écrit ke ni nyininga Moyela Iba Montana baga numéro bibola iko ko Iba Montana baga numéro table netra Iba Montana baga numéro nyini moko wera di fe kamini ja malion c'est-à-dire M3 musique era de sin dalino affaire kan wani yai Al Idris Martinez Borana data chene c'est-à-dire nto yoro di o mani certitude parce que galontige mandi mandi princesse c'est-à-dire ye nyoro nto kuma da mani certitude mais c'est-à-dire ni ne kungole mi imaginer ka bla forcément yoro dobe kala mi e tien quoi parce que ne ga 6e science flimandi na sega M3 musique tia de tara Idris ta tiene Martinez wole ka kuma do foi na bora kana jona ka kepi ta tiene waso Iba Montana era abla ko police we ga nyini na na kabina ko okokun tabai M3 musique alba fo ko nyena Iba Montana ma Iba Montana fana nyena o ma parce que était ta mo ta teni talent atigilo ni ya me producteur ou be wuli kana demsen ma kabi ta ki produit parce que atige talent do de yila ki ni ta ki produit donc beba do ko mali bara mi profiter li be kilanya ni ka boko kala mo je na tiga ko be mana do ko la c'est tout frafi millier malien millier kono ça dit tubabu de bina ni horonya yi tubabu de bina ni horonya yi ni minga kanga di mi ma abo doma no te me mi finya na frafi oron ma ko ngate de me frafi bara kono na la ça dit ka bara ke ni horonya yi ni minga kanga taka di ma cha frafi kunda man de princesse mangano alors na les français en be exploiter château de la betra ko le digi ka exploiter Ibe sera wari mina ni na mande princesse a fo nyena ko ne na France kono ne tara bara folo minye o de ka ta bara ke salona mu fara fi nyogon fe ne ko wari chama basro kalo kele ngono ala mata jien dongo ne kumeta bara ke ali samedi dimanche ne mande princesse kume bara ola ne ga wari mi ya ne ga wari be 169 €. Ali shinite nyina ko ni ya fo ne na bi ko ne kalo kele ban 169 € no fe ne ta fo fabila mais o kala ne ga wari mi bara yela tellement ngambe nyogon exploiter fara fi nyere biti de nature wani mi ya nyumani kele ki yola fo ata jiamba o nyumante ban ni mi ya de woni kele di ma o problème na ni mi koni de la ke temetola wala o sengala ali ka ji doni di ema ai fo ka te sa o tigi bo kuma le no fo tigi mane ye e ko le jele me ro do ayi sengane kuma problème mi dada na no problème kele ni M3 musique Oni Iba Montana jera o ye baraka nyogon fe o ma be ala o de kuma na Iba Montana makuma wani ya ko nyenyi ngana na ne mande princess dina na ibe tasro o bina kan ya bola kala maka o bina kan aya yereta ko be ko kile Malion ina ni wizi Montana ke bina wizi ke kongerasi ni Iba Montana ala ma de unte kele ne mo bota rote kele Cheka sa wuliga bi place o eche me wuliga bi daka ka ni sampana che ni mo sika mo bo adaka nga mo sika mo bo adaka nga iye wizi Montana tagana ko bi no ni Iba Montana bla kongera sira me che ni nga kote mo ni finko e ala kodu wizi Montana ere na do kan Iba Montana e balma me o kala ga bala ayo fana bla oni wizi Montana ma bala o ko fe sabana ina na ko brigadier wa jonni o fana bla la o kumala bara yoro kele mogo bla ko saba be donc de la kele ali bi o de jugo kan o tsika ke o muso furu sa ko folo o ala no flana amba le ko don bila sabana c'est que problème babila ko kele te sa ke mogo kele na fo chien ça va ko solution ta la M3 musique abe ko be demsanu produit selon ni me o yere arranger o la no manye o te fara ga bo tigila awa do sisan no ko mali yimbi yambalendo awa do sisan no ko mali kono ni jinga ko do go beke awa do sisan no ko Iba Montana aye neni nya gacha me Iba Montana neni o neni ka bekra M3 musique de kono ni ya musique la me M3 musique de ba kono wa amake au shi kofe on Iba kunta sebe nyon faire
on iba kunta dongli sebe nyongo fa nyani mo wa dongli me M3 Music eni iba ani mo to o de kunta me folo iba montana après absoro ka bo mo ko me ni politique eni neni iye politique eni neni I tuku ka bladi iba montana ka insula no te ni iba mabe akon parce que iba do iba montana kumina dongli yere fait tukuni iba montana kumina dongli yere fait tukuni ne ni kume yoro mina iba montana kutara studio la mo wala de fait iba montana ku yo producteur do wala de nyini iba montana no de kumina barada me nyon fait donc iba montana kumina musique modifiée de nyango ya fait asidi ya fait besongoni ya fait janfa fait ou flene ga musique black fanga fina ama foko musique be iba montana yere ga YouTube ka o kuma la ama deli ga manager unuga c'est-à-dire ko artiste ou ye kele la folo de manager te ti ga fembe ko fa iga page ko fa ga manager be ke iga chaîne YouTube ko fa manager be ke o be kuma te ko kuma kadi owe abi to ko na ki kele ne be wuli ga baraka ni du ba bara be de ke nyon fe parce que pourcentage mana so la o be de pourcentage ko ina no lu yere ma mi che ga pourcentage la kuma la ito soro aba ujo ka me iba montana ga YouTube ka au bolo ko M3 Music ke se ga bla iba montana ga YouTube ka YouTube me créé on ni an kumea ni munu be YouTube in ko fa abadon parce que iba montana fleur donc il da de ga no iba montana ke kuma kele ay iba montana invité yoro yoro mo shima iba montana e kuma bala parce que kuma kele te iba montana ça dire donc il ga no ama ni kuma ne manje presque si fleur kuma ga no ni ma ni micro ni me clé ban parce que ne na siga kuma ni ma fi micro la mais ni ne bla ko ne ga siga kuma ni fo ne be se kuma la wa iba montana ni ya blasa quand on a une version qui est dongli, il va montrer là-bas des dongli, baby gars tomata tomala, mais il y a là c'est quand on explique, on a ces explications dit. M3 Music, tu as ma dimbe style comme comment délicat. Et puis dis non, moi doit les bala moi doit la cailler sans fait. Mais ni il est ni moi c'est-à-dire ni moi est bara minga nyongo fait ni moi est terre parce qu'il y a que iba ya qui iba akuma kan ne kumekata i mago ba akuma kan dongli dakana i bolola me bola iba fona bolola be bola c'est-à-dire oh et dota au droit ne do avec foni mare ko bara ni bara bana e fara nyongo na ça pourquoi malien fait djé de la ni malien djé que mais pourquoi ni djé bara malien te fara ila ne man yora une femme de et puis si me ko mo mandi mo franchement dit on djé que djé manye mais ni djé bona begata mais malien milier la mo teta ni malien djé que faut qui ça il te nimi sa djé la djé on ka malien djé bo wa kera djé o djé akera bora nyonya djé o akera djé nyonya djé o akera li furu djé o akera li teria djé ni malien ni ye djé que ni djé bona ni go ki beta il faut qui ça faut malien de ninge ne ngatuila okola fa ka fo de kago ko fima no djema wo be eche e debse no produit amani ni production na bona beta bet nyebe ba montana na beta na ni musique mi c'est-à-dire ni musique ni fait okuta kono et te se ga bo kuma be kebi ni yere vante demse ni nuna et puis ga demse ni na papa ibi ki to kuma do kono la ibi den afo ko e plenty da be wizi montana kama alors que M3 Music il a de ben plenty be ko fait M3 Music de il a de ben plenty be ko fait ibi ga fo ki be demse ni poro ku para parce que comme quand il gangsta de on quand il fantan de on anye fantan de mi antega be ala de bulu parce qu'on be ga ala mi fo oni on be ala mi do ala kelente o la iba montana ko awma ni islamia dana wa malima antala ni islamia dankera wa malide ni sans prêtre ni mande princesse ibala abla islamia de représenter malila abiga fene yira mo la ko islamia ta bolo do malila abiga ko de ga malila ka islamia ba ke o dona no dengora bora no ko mali fale no islamia jamana de mali ko ata wa mo di sunguru baw ma ko ga sunguru ba da depuis quelle ta promotion est sunguru baw yi an kutigi Mamadou kisi ne ma ba so la li wasali ay sunguru bambo sunguru bala c'est-à-dire ayala tubi ka do sila me ala ka furu chede ma ni be sunguru babo sunguru bala ibala tubi ka furu chede ma ni chrétien ni ibala tubi ka ke chrétien ni sila me de ba furu sila me chema aga seli aka je abega mwana vimi aka je ako ebe ta wari di sunguru ba ma chogo jumena ko sunguru ba ga sunguru ba dabla ega wari be se ga to abe sunguru ba dabla ta jole soro girona la abe wari mi soro e ba don ega wa mu ma mi sa na ka klion kora au te ko ke ko be ke chugumna na munu bora ka me no fore soro ka fo ka trata borata M3 Music iye ko de damne me ko be boni ko injugoro yoro ana ma de be jo fu yiri ni c'est-à-dire funi do jole yiri ni tuni do jole me kay be jo la me isiri fu be boy
eni ni demseni bete se ka kele wa ire tugu demseni munugo olu be anga papani c'est-à-dire papani mama deuntere c'est-à-dire gangsta c'est-à-dire a débrouillard deun amunu ban débrouiller kale kondala c'est-à-dire kanyumani ban kuna amanga dongli da abo munu kana nyinki onila Ola be klawo fara nyongo kamile ngoro bo ko foni Iba Montana de teta kasula ni ko jugoro Iba Montana ga musique akme M3 musique de la musique na benaga to M3 musique de bolo ou kala de kala ko fe sisa no Iba Montana be ga ko nyanyi ni yoro wera fe ou flene ga doko Iba Montana bi na so itade ka so ni reflet tuguni nga nye ou flene ga so original la bo ka goshi YouTube ka man depresse si mangando kakla go ta kube polsu la bo kalaba ko Iba Montana be ga polsu neni o ma mo police blé. Ah, moi, mega police d'eau. C'est-à-dire qu'on conjugué depuis présent n'a pas plus que parfait. Ah oui. Mais il va monter à côté police au niveau boulot follow. À bord au boulot, le progrès de boulot. Nous est Chara Koulibaly. Communicate là. Chara Koulibaly. Monsieur le progrès. C'est-à-dire, quand faut caminer de l'eau à la krakama, fangate à la krakama. Mais au nom de la loi malienne. Un malien donko, Iba Montana ka dossier taïka, Iba Montana ka dossier le voit tout. Au nom de la loi, Iba Montana ka dossier ta, Iba Montana ka dossier le tout. Monsieur le procureur, vidéo d'Abembola, monsieur le procureur, moro, ni même monsieur le procureur don, Chara Koulibaly, man déplacé si bon deli alakama, vidéo intègre vidéo djay, pour y avoir taratadi monsieur le procureur ma, kouga kumaga keleni Ibama, Iba sega kumaka yere nyefo. Ni Iba jote yoramna, Iba be condamné, mais Iba jobe yoramna. Et à la côte d'Emsen Nelo, monsieur le procureur. Bébé Ererke, monsieur le procureur. C'est-à-dire, il a bonne donne na fone nyana. C'est-à-dire, qui te bi fantôme, qui te bi yatime quoi. Qui veut keleke tienika. Monsieur le procureur, Chaka Koulibaly, communicate. Monsieur le procureur, quand Corbia Soudo yora problème na morgu. A problème qu'elle a ni yeli beaucoup mais after yeli beaucoup ni ma de presse si bega galontique plati tigala ka taka blaino communicate là et de kumba à affaire kuna muni e plati tiga una nu sigi uyu ka kuma nye for monsieur le procureur iye yeli beaucoup fona wele kaka fin tiga kungera jume ka tara photo ta tara morgu kono na ou de photo ta il paraît que c'est-à-dire yoro be kun nogole tieni ni do ne kunte ni do monsieur le procureur Chaka Koulibaly mais iko kono astro yeli beaucoup mbeni kele de la poni kele ka kanga ke foka sa dana ko parce que ko koro ni ere sara domina e shube na tata ni kata bla triki trokola morku chene na kasura barakota de monsieur le procureur odo iye tien ta ga sigi yeli beaucoup mo anaka fantanya e tien ta ga sigi yeli beaucoup ma anaka dese bakatora e tien ta ga di yeli beaucoup ma munu ya convoquer kana kuwa convocation duma ou wa teme kata nu sien frère uni minga ka monsieur le procureur ka kla ga fu nyena ou wa kla tuni ngata morgi kolona labe ka kelimu ni fon be do ala ni man de presse si be ka galon tiga ayeli beaucoup mina wa nyinga awa video nyoro kulungulu awa tadi monsieur le procureur ma monsieur le procureur Chaka Koulibaly ambe 5 kilo ndron de demander fait c'est-à-dire ni galon dara mugola dien wono galon mini tien bono hakili drone bo nyana bo monsieur le procureur ni janfa labe ni kama janfa nga giri iyere ga kuma fotama ala de ba do ibe bo ala tukumna ni petit ni me sega yelema ay chance kelendi Iba Montana ma anyere be Iba Montana ko faire ne man de princesse de en kale dien benyana woni wolo deni Iba Montana depuis domina nyaka ko wa foka tani ni bi ne te kuma fla ko kuma kelindoro foka ta fo ala ni bona domina Iba Montana wolo bali ni aye ni kele jurudo Iba Montana la neni ni mikera a joto la mais Iba Montana ga musique tieno ale de ada mais musique labora Iba Montana mal labo musique labora pour que Iba Montana piéger musique labora pour que Iba Montana ga ta kasola mais pourquoi be blani demsen fitini ni nkodi no astro M3 music ke ga labeli o un tare ga production le na be marché mais demsen nu ngacha dota kada kongera siga ni Iba ni bate kongera sinyo mai iya mika oroka don grâce à Iba Montana wa edo ete Iba Montana biteme wani wati ne wati nakode dien na tige kubebe laban tieni ma wa Iba Montana ga mogo cheo ka be Iba Montana fait muso ko ka be Iba Montana fait c'est-à-dire ameni la c'est monsieur le procureur maka monsieur le procureur ka kuma ka jatem ne monsieur le procureur na be na clémency dokanye ka name sinon
ni ne yɛrɛ monsieur le procureur ka numéro sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ monsieur le procureur wele n'a ko k'an ka avocat ɲɛnama de ɲini ne bɛ Iba Montana ba c'est-à-dire a ba dɔgɔnin n'a ba kɔrɔmuso la sigi ka kumaw fɛ gangstaw fɛn fɛn pɛrɛnnen don dɔrɔmɛ kelen ma ca ba kelen ma dɔgɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka avocat ɲɛnama ta Iba Montana ya ka taa défend an kana an ka denmisɛnnin ɲumanw to yen c'est-à-dire mɔgɔ bɛɛ bɛ yɛlɛma adamaden bɛɛ bɛ se ka changer ni Iba Montana ta k'a di production ɲɛnama bɛ kɛ mɔgɔ mun na ɲɛngoya ni asidiya ni bɛsɛngɔniya tɛ yɔrɔ min na Iba bɛ dɔnkili ɲɛnama da ka kuma Mali réalité kan ka sɔrɔ c'est-à-dire a ma nɛni ni yɔrɔ kɛ Manden princesse mankan don mais M3 Music an bɛ ɲɔgɔn na o c'est-à-dire Iba kelen tɛ se ka kɛ défautigi o ka tila ka Wizi Montana k'a ye ka tila ka tɔgɔlen dɔ ye brigadier wa ka tila k'o fana k'a ye wa n bɛna min fɔ aw ɲɛna Wizi Montana ani brigadier c'est-à-dire cɛya ye kumakan kelen dɔrɔn de n b'o nkalon tigɛ aw ye bi mɔgɔninfin n'i bɛ sa i bɛ sa i ka tiɲɛ kan dugu foyi tɛ lahara kɔfɛ wa kaso tɛ diɲɛ laban ye ayi kaso ye diɲɛ réalité dɔ de mais kaso tɛ diɲɛ laban ye c'est-à-dire ni cɛ min b'aw bolo Wizi Montana c'est-à-dire Iba Montana kuma ka gɛlɛ a ma hali n'i ye Wizi Montana sigilen i b'a dɔn ko kuma ka gɛlɛ e fana ma mais o t'aw bali c'est-à-dire réalité min tɛmɛna aw ni M3 Music ɲɔgɔn cɛ cɛ a bɔra ka taa fɔ réseaux sociaux kan cogo min a ye bɔ aw ka taa fɔ ten sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga Mali loi bɛ bɛɛ de loi tɛ mɔgɔ kelen ta ye dɛ loi bɛ bin kan ni mɔgɔw ma bɔ a kalama k'a bin kan sinon ni loi bin kan n'a taara fɔ loi yɛrɛ ɲɛna ko loi filila loi yɛrɛ b'a dɔn k'a filila a bɛ sigi ka na règle kɔnɔ ko bɛɛ ye ko kelen Mali tɛ mɔgɔ si ta ye aw ye 223 sɔrɔ tɔgɔ kan cogo min na an fana ye 223 sɔrɔ an ta kan ten a b'aw disi gosi ni version rouge ye cogo min na an fana b'an disi gosi n'o version rouge kelen bamanin saba in b'an bɛɛ de ka wolo sɛbɛn kan non malien ye ne dabali ban ja mɔgɔ tɛ t'i ɲɛsin yɔrɔ ma yɔrɔ min y'i ka problème ye ja i tɛ t'i ɲɛsin M3 Music c'est-à-dire i ni Iba tɛ faden ma ye quoi i ni Iba Montana aw tɛ faden ma ye i ye mɔgɔw ɲini yɔrɔ bɛɛ la k'i b'a ni min bila congrès sa c'est-à-dire congrès tɛ Iba Montana ni mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ parce que munna Iba Montana ko k'a woloba cɛ o cɛ muso o muso n'a bɛ kuma n'a bɛ to k'a woloba de bila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ kan n'i k'a kan dɛ Manden princesse mankan don Maliyɛnw n bɛ nkalon kelen tigɛ aw ye cɛ o cɛ muso o muso diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ kuma n'a b'a woloba de bila i n'a ka kuma camancɛ la k'i n'i kɔgɔ da kɔgɔ la hali n'i ye sanpɛrɛn ni panpapa la k'i min i tɛ s'a la ko n ye dugawuden o ni n ye silamɛ ye kelen tɛ dɛ awɔ kafiri dugawuden bɛ yen komi aw b'a fɔ cogo min na n tɛ seli n bɛ seli dugawuden bɛ yen dugawuden bɛ sɛgɛn mɛ dugawuden tɛ malo est ce que aw bɛ kuma in faamu wa dugawuden bɛ sɛgɛn mɛ a tɛ malo Iba Montana bɛ sɛgɛn mɛ Iba tɛ malo parce que Iba y'a ba ta Iba ba y'a confirmé ne ko Iba y'ale ta ala muso tɛ bana i den bɛɛ ka kaso la taga la sa den dɔw bɛ yen i yɛrɛ bɛ sɔn ka t'olu tɛgɛ minɛ ka t'olu di u ka taga bin ɲɛ kɔrɔ mais muso tɛ bana da den bɛɛ ka kaso la taga la Iba tɛ n'importe qui ye dɛ Iba ye erreur kɛ M3 Music de ye Iba tɔ dɛmɛ erreur in na cɛma Iba dɛmɛ la muso ma Iba dɛmɛ la parce que e tun bɛ ka Iba produit Iba ye nɛni o nɛni kɛ M3 Music de b'a kan Iba ye musique o musique da ni nɛni b'a kɔnɔ M3 Music de b'a kan k'aw bɛna ne denkɛni funakɛni minɛ n denkɛni ma don ye donma ye ko fɔ ko n den ka carrière tiɲɛ n'a ba ma sa carrière in tɛ tiɲɛ n'ala m'a ba ni minɛ la carrière in tɛ tiɲɛ ayi aw ye nin min kɛ a bɛ Iba Montana tɔ kɔgɔ di aw ye nin min kɛ a bɛ Iba Montana tɔ bonya di a b'a fɔ ko Manden princesse y'o nkalon tigɛ aw ye wa monsieur le progrès c'est-à-dire a tɔgɔ Sara Kulibali Manden princesse ani dɛsɛbagatɔ bɛɛ ani sans voix bɛɛ an ka welewele ma dali bi ye mais k'i wele ko ala de kama i b'a bila o ko tɛ dɛ k'i wele ko kira de kama i b'a bila o tɛ dɛ mais k'i wele au nom de la loi malienne i ka Iba ka dossier revoit tuguni au nom de la loi malienne au nom de la justice au nom de itala teni mita c'est-à-dire i b'i ka baara dɔn i b'i ka baara tacogo dɔn e b'a dɔn baara bɛ taa sira min fɛ e de bɛ jɔnni jira k'i kiri tigɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ yan o jɔn n'o jira k'i kama c'est-à-dire i ka jala kama Iba Montana ka dossier ta i ka revoir Iba ye dɔnkili in da c'est vrai mais Iba ma dɔnkili in da wa Iba terikɛ minnu bɛ yen dɔw bɛ min kalama cɛ a ye kuma ni kuma tɛ an tɛ taa ɲɛfɛ dɛ ni kow ma fɔ kow tɛ dɔn dɛ ayi a ye kuma foyi t'aw la diɲɛ tiɲɛtigi bɛɛ b'aw kɔ
ala kana mɔgɔ si faga k'i to deniya la ne mamuso tun bɛ duwawu dɔ don ne ye ko denmisɛnniya ye bana de ala kana mɔgɔ si ni minɛ k'i to denmisɛnniya la parce que mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ k'i to deniya la n'i kɔrɔbaya n'a ko yira i la i b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais denmisɛnniya bɛ mɔgɔ bila ko caman na i ba Montana ye nɛni min kɛ i ba kun man tɛ ka nɛni kɛ mais janfa labɛnnen don i ba Montana kama wa ne manden princesse ne tɛ don ko la ko n tɛ taa ko ɲɛɲini a yirisun kɔrɔ k'a wɔgɔbɛ ka na M3 musique c'est-à-dire i ye mɔgɔ produit n bɛ taa bɛɛ ɲɛɲini i ni denmisɛnnin o denmisɛnnin aw ɲɔgɔn produit c'est-à-dire n bɛ taa bɛɛ ɲini i ka production bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na i b'u ka pourcentage bila yɔrɔ min na c'est-à-dire i bɛ min k'u la ne bɛ taa ɲɛɲini ka na wa i bɛ ka i da kɛ ka plainte min labɛn Wizi Montana kama yɔrɔ a bɔra yɔrɔ dɔ la aw y'a attaqué wa ne sigilen filɛ nin ye na n bɛ maliyɛn bɛɛ kɛ n seere n'i ko ye Wizi Montana sɔrɔ M3 musique de don a ma b'a ka concert la aw m'a agressé a parce que e ŋaniya M3 musique e ŋaniya a b'e to e place la mande princesse mankan don wa ne bɛna n'a prévu bɛɛ ye kelen kelen e de bɛ mɔgɔw ɲini k'a bila denmisɛnnin ninnu na mais fɛn maa tɛ girin-girin denmisɛnninw de don u tɛmɛn'i fan fɛ o y'a bannen de n'u ko k'u ni tɛ collaborer aw tɛ collaborer où est le kɛlɛ dans ça ni collaboration banna a banna mais pourquoi i b'i ni ka denmisɛnnin ninnu ni kan parce que aw filɛ aw bɛ musique la aw t'aw ka droit ɲɛɲini n'o tɛ aw bɛ avocat de ɲini aw ka kan ka avocat de ɲini minnu b'aw défend a bɛ se ka to an ka denmisɛnnin stars agressé cogo jumɛn ka muru ni fɛnw turu la an ka denmisɛnnin o denmisɛnnin n'a tɛmɛn'i fɛ M3 musique hali n'u kunkolo y'i dimi tu es le responsable parce que ni n ko n bɛ kuma in ma sa a man ɲi quoi parce que ne ye kumana ne fɛ san fura min na ne ka tila ka ne ka ko kɛta ye nin ko in na non mais cɛ ne jigila tigɛra mais maliyɛnw ala k'aw changer mɔgɔ ye maliyɛn yɛlɛma ala k'a yɛlɛma mɔgɔ ma maliyɛn yɛlɛma ala k'aw dusukun ɲɛ ala ka kɛr d'aw ma kɛr min b'aw lata ɲɛ ala ka kɛr d'aw ma hɛni bɛ bɔ kɛr min na ala ka kɛr d'aw ma kɛr min na aw bɛ mɔgɔw to yen mɔgɔw ka fiɲɛ sama ala ka kɛr d'aw ma kɛr min na aw bɛ adamadenw to yen u ka avancer ala ka kɛr d'aw ma aw k'a dɔn ko maaw tɛ kelen ye sa adamadenw ma kan sa cɛ kuma dɔ ka ɲi dɔ da a man ɲi dɔ da ko dɔ cɛ ka ɲi dɔ la cɛ man ɲi dɔ la ala de ye maaw dan mɔgɔ ma mɔgɔ dan mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɛ foyi ye ala ma sɔn fɛn min ma donc mais min fɔ aw ɲɛna janfa i bɛ bɔ a la min sirilen ɲɛna i bɛ bɔ janfa la janfa min sirilen ɲɛna mais fɛn min ma siri ɲɛna i tɛ se ka b'o la n bɛ min fɔ aw ye n b'aw deli ni mɔgɔ ye Saka Kulibali dɔn ala avant que ne yɛrɛ ka Saka Kulibali ka numéro sɔrɔ parce que ni ne yɛrɛ Saka Kulibali ka numéro sɔrɔ ne yɛrɛ mande princesse bɛ vidéo in ta k'a ci ma ne yɛrɛ mande princesse bɛ taa kuma Saka Kulibali fɛ min ye Iba Montana ka yɔrɔ ye c'est-à-dire seconde chance ka kan ka di Iba Montana ma parce que nin ye janfa labɛnnen ni Iba Montana kama nin ye coup monté ni Iba Montana kama baara kɛlen bannen kɔfɛ ko baara tɛ ban fo n'i ta tiɲɛ o de ye ne parce que de toutes les façons ni ne bɛ ka nkalon tigɛ ne bɛ ka tiɲɛ fɔ aw b'a dɔn maliyɛn mana baara kɛ nin ye f'a k'i ta tiɲɛ n'i taara n'i y'i sen bɔ a ka ko la f'a k'i ta tiɲɛ an y'o ye jeli milieu la olu ta ye fagali ye jeli milieu la olu ta tɔgɔ ko fagali c'est-à-dire ni bɔra i ka di la n b'i faga olu t'aw ye wa n'i ma sa u tɛ fara i la bon janfa non mais je suis désolé pour vous M3 musique c'est pas la peine wa e tɔgɔ ni i ba tɛ i sigi k'a lɛ aw rappeur misɛnnin mana t'aw fili aw laban ye nin de wa n'i taara k'i tɛ taa n'i taara dɛ a bɛ to i nɔfɛ de fo n'a t'i fagada da i la k'i tɛ taa mais a janfa jugu a bɛ munumunu dɛ M3 musique dɛ a bɛna bi sigilen ka mande princesse mankan ala tɛ girin-girin vidéo ma dabɔ o vidéo janba kama c'est-à-dire ka vidéo ta sisan nɔ a b'a lase Saka Kulibali ma maliyɛn ko yɛrɛ bɛ se ka to nin ma maliyɛn milieu ko bɛ se ka to nin ma juguya i n'u mana baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni évoluera ka ban fo k'i sa ni n'u ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'i taara ɲɛfɛ dɔɔni fo k'i sa a bɛ cɛnin ka misigi ta cɛnin kɔfɛ k'o misigi labɔ parce que aw b'a dɔn k'a kun na taa misigi yɛrɛ fɛ de donc u bɛ original labɔ pour que dɔrɔn ka cɛnin na se problème ma Iba Montana kun bɛ ka conscience ta k'a dɔn ko nɛnini tɛ ko ye a ye misigi dɔw yɛrɛ dɔn k'a fɔ k'a tɛ nɛnini kɛ sa k'a bɛ dénonceli de kɛ parce que a bɔra k'a firi maa firiw bolo jagoya ye c'est-à-dire i ka bɔ o la ka ni i yɛrɛ bila ko ɲɛnɛma na a dontɔ o ko ɲɛnɛma fura la ayi orosi tɛ bɔ n ka direct kɔnɔ
Orosi bonga drati wade parce que mo metane deux photos poster ka yele e Orosi de do. Mo dun a belache iteri de o yideni. Ha ni nega somane de ndé fola ni. Ha? Fola ni. E Orosi mo shimota e réseaux sociaux jamanaka. Na fola ke enine ane nyogonga e représentant e réseaux sociaux in jamanaka. Que Orosi fana ka lam neka ne deux photos ta. Kata foko pour ton cas c'est bien fait. On y avait ni malien soula. Ay Orosi malien sougé. Shuta ni iba montana bafra. Kleta ni iba montana bafra. Ani iba montana babe dien kuma be fonyoy. Mais ne denga problème. Amuso il faut les attaquer à la page ça fait quoi pour elle connaît. Quoi c'est bien fait. Fa de clara yele ne denga problème na. E ma do Orosi décortiquer moye. Awa do Orosi décortiquer mo babunya. Bonine dimina nasa. Kanga samarado. Kata Orosi décortiquer kama. Kata chienta wuli ka joara dala. Polisu na ba ko fa be la ko deni kungulu mai. Alors qu'elle est bakaranima. Hein? Alors que Orosi n'a pas kanima. Ne denga problème mais c'est ka wuli to me. Hali na jariye. Ita ke ala kama ikisi ga salon na Orosi ka fa ko jariye. Ne be se la ni jamana kele ngona to me kani jo ka jariye. Ayi na somane. Voilà. T'inquiète. Ça ils vont relâcher. Voilà. Ils vont relâcher. Ils vont somane ces problèmes. Ma ne denche ni mambai. Ni be ga ni beke de pour ga tiga strani furu. Orosi ni ala antiga strani furu. Iga slani te furu ya Orosi décor o kofieu ndega iba montara nyona chenyumani jeni chenyumani ananga arasa nyumani ananga gangster style halante kuma ga nyere ko be na nyanga vitan flafila ko foka nga jena tiga la jo ate joya ka jo ala madame Orosi de abana hali ni iba bora ni nyaka muziki mi me iga ambe sanyona ndega soma ndega problem na eni ala che na fura ko ni iye ni malia sugui ha anga ndenge ga musique la ame soroga shaka kulubal magono ni kwenda ane te yele la Orosi nte yele sa el fego nga mananja be ndemo nani mananja be ba ko bela obi el fego ene ne ko mune ga mananja de do bo mananja o te kele ne ga mananja el fego oni ne ga ko be kile mananja ere be ko be to da ne to ko do ko luma ni mananja yo mananja ba de na dro fima el fego ga fima iba don che ni ko ne ko no manager manager kana fi bene bona sara OK c'est bon tayiga straga miko el fego nega manager nyona tede nega manager meilleur nega manager be alam nega ga fimani na tanyere nega manager tinela se ko fede wala manager tinela to ko tiene ko fede ayi mo ni sampere diri mani toi qui nyesi nega manager el fego ma kibeta ko fimani beta c'est là avec convocation tigera dima avec convocation tigera dima qui date vous franchi beraye mananja ke datu kulige malla mananja be datu kulige pariani mananja e feko bo Orosi ntoi mina linga musique alega bonela daja no beane exido na dakala be akale de bia Orosi kana kuma ne Orosi daja no beane avec na giwele sa M3 Music. You were canning in me pana so I na do kasola gane te sirango la chale chamambe ye nega so mama buye no we so me do this you were canning in me pana so I na do kasola gane te sirango la chale chamambe ye nega so mama buye no we so me do this bede de babe hami alisene au Miami aina do kasola visini kabada bekari osega tani ne jao pepe de kesa mi tege beda kofe oye nyamate fop tribunal aye soro ngagetola konserti sega kuma kuno nyando ndama nimi ndia mbode ke odai kaso e nawe na do kana boni masatu ne tigerola chetinyo joro bode la ne sude bega yala no bobo tanga bobo ala yene tachiende ici je mariba ya no mo sipatai nimi ndia mbode ke imanga sisi no banga tape ana tage ana tamanere dabila tugo dala tugu ponga nero sue bemimbe gangi sinagoma oe alai me ala deli ya rabbi ala ginimwala kesto bega to sobine ya palendo pema nimi adado ala ya rabbi ma ya boshima ne de parle chaya e gunno no ene kenya dongo do me jinya towe
Sama mo tuba ere la mo chale no go gomlete mo bunya ka ti mo respecte ko delengano. Chegar kono nege abena figide me fonga sisi de daga ke gado bada fara yuwe kane nyini me banga so ay na do ga so la ke ne de sira boy na chale chamambe ye nega so mama buye no be so me do ni sisi yuwe kane nyini me banga so ay na do ga so la ke ne de sira boy na chale chamambe ye nega so mama buye no be so me do ni sisi ni mali te na tanya gombele mba to benyami ne mi ndi amode ke gata halinde hami olube kane nyini meni ke do tembe tami ube fe kane korobo de ICC jamo de ne te parle ndi mine ne chega ju sebe ni koro tugu hali pura mate bo ne jugu jona mabo tira hey pa mangulo ne jugu te na boy de bona nebe balo tane ne ke do shigi domina ne nkodo alala awari nini galon kaka mama dan nkola nyama ode dizenera wallahi montana nyama ode dizenera montana wallahi nera ka do bi ba Awe, kita do ga foi ba ma wolo. Figa se de ma mi wolo jo ne na ni bata. Mali. Ni dugu gara molu bale dugu ame molu bale yare ga. Gomele fima. Sino sama mo jube ga yalla ki to te ba mo ko kona ya kuye ba mo ko bebane. Evre. Ni ne ba ko bebane ne ma era bane. Oche. Ma ba ko bebane. Ne munu bane no go era don. Cho. Ali sini ne jamana na fulo shunya ga moto ni mo lu saide. Amanyala dugu kla fe na ya amba mi ne ko te boala. Surtout no 31 nya woro la ni. Foite. Sino malien be ga ni. Fo mo ofla. Wa bu era do. Gomele fima. Ni ma famdre. Azala. Rebelji. Mame oluma ne. Chege mo jo. Woloba. Ni chancho bani. Chana. Mame olu bebe kawala. Oyambla na bina. Sede mani ni go. Azala. Mame o billa tige. Foite. Ademe chalo bina forano gamta kawai danyami. Ko foite boala. M3 Music. chalo ye tibila nema kongana suina ko mangambe magana au global ko M3 Music wana ni bekere mbekla segi kana ni ala sona ma ni shaka kulubali jabidi me ala ka musique aman nenninga musique mi ngono parce que ala kana bashike aye vidéo en kulungulo faut ka se shaka ma anga progrès c'est-à-dire affaire mo de bolo pour que aka se ka ibaka dossier et revoir tuguni ni an yɛrɛ ka kanga minga ambe fara ɲɔgɔn an b'o kɛ montana azala ma mɛ mon fils ida wala ko bɛɛ ko kɛlɛ bisou là-bas je t'aime courage a tɔ tora wagati fitinin aw bɛɛ bɛ